This is GBPI TV11 Zamboanga, an affiliate station of 5 Plus Manila. El encabezamiento del Mega Noticias. Ya conducido el sábado, abril 9, con el Mayoral Candidates Forum na Ateneo de Zamboanga University. Uno del Mega Panel of Reactors del Mayoral Candidates hindi satisfechaw na kontestasyon del Mega Kandidato. Ya contestaya el alcalde con el asunto del alegado overprice del arroz na rally del Team Climaco Jimenez na Pasonangka. Ya observa el gobierno lokal con el araw ng kagitingan del Sabado, Abril 9. Ya deklaraya que tiene dengue outbreak na syudad. Magna Carta para con el sector del tricycle, el empuja na Kongreso, el toda party list. Este porción taliba con ustedes el Budget Wise. I love Budget Wise. Pasok sa budget. Y ahora, el número 1 noticias de Bacano. Este es Dateline Zamboanga. Buenas, pueblo de Zamboanga, iyo si Noning Antonio. Itaki el detalles del Mega Noticias. 5 mga kandidato para alkalde na syudad, ella demonstra di la habilidad para contesta kung mag-aasunto e planta kanila na un candidates forum. Si Marifita Mayo tiene detalles sa report. 5 magakandidato para alkalde na syudad el attende na Mayoral Candidates Forum kaya kondusi na Ateneo de Zamboanga University del Sabado, Abril 9. Sila amo Candajan Dalipe del People's Reform Party, Celso Lobregat del Team Colorao, Cesar Climaco Iho, Independent, Cesar Jawo Jimenez Iho del Nationalist People's Coalition, Attorney Romel Agan del United Nationalist Alliance, y Karim Ismail, Independent. Tiene 5 porción el forum. El una amo el introduction del magakandidato, donde ay introducí el magakandidato con di ila cuerpo y explica si por qué takore sila para alcalde. Aka 2 el administrative and sectoral issues with panel of reactors, donde ay dale pregunta relataw na diferentes asunto ta konfronta el syudad de Zamboanga con magakandidato y ay man react con este el panel of reactors. El aka 3 amo el yes or no portion. Ay dale pregunta con magakandidato y contesta sila con este por medio lang de yes or no y tiene sila tiempo para explicar con di ila kontestasyon. El aka 4 amo el tanong ng bayan, donde ay sale el magapregunta na diferente sektor y el final round, donde ay dale el magakandidato con di ila magamensahe y explica si por qué debe kanila vota para na posisyon de alcalde. Ta komposita con el panel of reactors amo Candamona Bel Blanco Delgado, Chief Revenue Officer del un privado compañía y un former journalist, Samuel Santos, Communication Specialist del Senate of the Philippines, Attorney Gibran Abubakar, Provincial Legal Officer del National Commission on Indigenous People, y si Pedro Rufo Pocholo Soliven, former President del Zamboanga City Chamber of Commerce and Industry. Para na part 2 del forum, el administrative and sectoral issues with panel of reactors, una si Karim Ismail na lista para contesta con el pregunta. Y el pregunta para con ele amo si Pakimodo ele ay solve con el problema del non-revenue water del Zamboanga City Water District. Ang nagiging problema dito yung unang-una yung sources. So, ang sinasabi kapag ang sources natin ay kulang, dapat saan tayo kukuha? Hahanap tayo ng mga paraan. May mga sources tayo sa dagat, refinery, inshallah. At saka marami tayong ilog dito sa Zamboanga na pagkukuhanan ng pansin. Pagkukuhanan ng resources ng tubig. Pangalawa is pagagandahin natin yung operational. As mayor, may we ask, is this a question of resource management, water management, considering that our
Zamboanga City Water District is a monopoly? Yes, sir. May mga sitwasyon kasi na yung pag-management dito ay hindi maganda. So, inshallah, i-evaluate natin yun, sir. El akasegundo kandidato para kontesta pregunta amo si Attorney Romel Agan. El di su pregunta amo si que manera ele ay solve con el problema de illegal warps na pueblo. Ta servi también según este mga illegal warps como entry point del mga illegal actividades igual al smuggling, illegal drugs y otros pa. We have in the past created the Task Force Pantalan to identify all these finger wharves and mini wharves. And the next step should be to exercise political will to regulate. And for those that do not wish to comply with the requirements of government in the construction of these structures, government must exercise political will to have those not willing to register closed. Zamboanga City has one of the longest coastlines among all cities in the country. Do you think we have the resources to suppress operations of these wharves? And could you specify what resources we would need to do that? Well, we have worked before with our security forces, the PPA, in identifying all these finger wharves all around the city. The next step really is to have them comply with the requirements. Once they have complied with the requirements for the construction of the wharves, we can allow them to operate. But for those not willing, we have other government agencies that can help us in closing them down. Relató también na asunto del food security el pregunta para con Cesar Jawo Jimenez Hijo. Pakimodo según ele puede asegurar el food security na syudad. What is your plan to ensure there is food security in the city? Your time starts now. If at all, what the siege taught us in 2013 and now the pandemic in 2020 is food security. Esa kanatong cosa ensinya kung ese cosa sucede kanaton. And we really have to prepare for this. Beginning with the food security, we need to help our farmers. Right now, because of the rising prices, del mga fertilizer, del mga medicina, as the veneno, they cannot even afford it. So how can they plant without those things? So this is where I think the government can come in. We will help them with the needed supplies that they will need to be able to farm, to be able to plant and to grow. As far as the fisheries sector is concerned, what we really need to do also is to secure, ayuda kita ko na daton fisher folks, let us make sure that illegal fishing in the territory of Zamboanga City will be a thing of the past. Kaya ora mira tubig grabe el abuso na illegal fishing. Our fishermen cannot even fish properly. Tantaboy kanila ng mga lugar onde sila kierpesca ng mga grande barko de otro lugar tabi ni kanaton. And this we will need to secure our fisher folks and of course the other mga farmers plus the necessary training that we will need to have. Jutay terreno lang ng mga otro lugar. Ta pwede sila sembra, alto produksyon. Porque na ciudad de Zamboanga, ben grande, etc. de aton for agri. And we can do it. You mentioned earlier about fish. DA have already, and this has become also a very controversial decision of Agriculture Secretary William Dar. When we have to import even galunggong from China, what is your position on that when we talk about food security? Well, food security, number one, regarding the plan of the government to import galunggong, I will not support it. That is insulting on our part. Experts are saying we will be buying galunggong, say for example, from China, and where are they fishing? They are fishing in our country. So precisely, we cannot support the purchase of or importation of galunggong. And manada kita ko sa pwede ase, we need to provide infrastructure para diaton mga sembradores, mga suppliers, de mga manok, pwede sila levantar nila negosyo.
El pregunta también para kung Cesar Climaco Jr. amo si Pakimodo ele puede atrae mga investor na syudad para aumenta el mga trabaho na syudad si ay kada ele alkalde. As mayor, to push for Industry 4.0 in Zamboanga City, what will you do to attract investors in Zamboanga City to boost employment opportunities? As mayor of the city, will boost employment. One, internet is very slow in Zamboanga City. We get our internet from Batangas to Dumaguete to Ipil, then to Zamboanga City. Now, we have a big opportunity now to attract investors. Why? China is cracking down on their billionaires. We should attract those billionaires here. Hong Kong is cracking down on their millionaires. We should attract those millionaires here to invest in this country. How to do it? Give them tax break. Let's lower their taxes, corporate taxes, to half of what it's usually asked by our government here. And I want Zamboanga to be an eco zone, the whole Zamboanga City, and give all the people tax breaks of pay, say 10% across the board. All industries, corporations, 10%. There will be less corruption because you know how much you need, and it will improve our industrial base, even in our agricultural base, produce more chickens. What kind of industries would you like to invite to come and set up in Zamboanga? Maybe the computer industry and their whatever computer, electronics, etc. But we have to have a very good internet connection. El pregunta también para kung Celso Lobregat amo si Pakimodo este puede solve con el problema de tráfico na syudad hasta na mga baryo que ta experiencia ya también afretao kondisyon de tráfico. The first order of the day, if I become mayor, I will sign the executive order allowing the construction of the flyover. The flyover, 2 flyovers. We worked very hard to get funding for the 2 flyovers, one in Suterville and the other one in Santa Cruz Veterans Corner Junction, Maria Clara. 2018, there was funding, more than 600,000. There was funding, there was a bidding, there's a contractor, there was a notice to proceed, but at this point in time, we have lost the funding of 1 flyover, the one in Suterville, and the other one is in jeopardy. So that is why the first order of the day is I will sign the executive order allowing the construction of the flyover. Actually, it takes political will to solve the traffic problem. They said it was impossible to widen this Baliwasan Chico to Suterville. It was a 2-lane highway. They said it was impossible to widen the Baliwasan seaside. But with political will, we were able to construct. Now it is 4 lanes. The traffic has eased. The bypass road is another solution. We have a reaction from Mr. Sammy Santos, who is again watching us virtually. Are you in favor of limiting the number of tricycles in Zamboanga City and designating them to ply only certain routes? What is your time frame in resolving the traffic congestion issue? What innovative measures will you undertake? There is already an existing ordinance regulating the tricycles. Actually, there was a amendment because the first ordinance was they had to be compliant to Euro 4. But there is hardly anybody that can be compliant to Euro 4. So that would have been the complete phase out of the tricycles. At least that ordinance was amended. It is now Euro 3. You have many Piaggios now flying the city. So we also have to balance this.
El último kandidato para contesta pregunta para na part 2 del forum amo si John Dalipe. El pregunta para con ele amo si cosa di su plano para man-mitigate con el climate change aquí na syudad. Mayor John Dalipe believes in sustainable development, one of which is to shift towards renewable energy. We have different types of renewable energy. We have the solar, wind, hydro, geothermal, biomass, and the ocean energy. As a mayor, we will invest on renewable energy. I will invite investors to invest on renewable energy plant in our city. Second, we will partner with research institute to further explore more renewable energy in our city. Third, I will encourage our households and establishments in using renewable energy. The question was regarding climate change and the possibility of Zamboanga downtown area having been before historically a mangrove is going to be submerged in water. What is your plan considering that we are trying to get the Kabatangan property? There are proposals that the City Hall and other offices will be transferred to Kabatangan in response to this problem of climate change, where the downtown area will be underwater. If you are going to be the mayor, what are your plans? Will this be part of your plan as a mitigating measure? Yes, talisen ang Diaton Master Development Plan. El Diaton Master Development Plan, plan niya el Diaton mga eksperto. Uno ali si Architect Palafox. Ele también ya plan niya con el Dubai. So na Master Development Plan, entraw na plano el transferida del Diaton City Hall. Ayan na Kabatangan. So I'm open to the transfer of City Hall to Kabatangan. Ya contesta también el mga kandidato otro mga pregunta desde el otro pa mga asunto na otro parte del forum. Ya organiza con el primer Mayoral Candidates Forum na syudad, el Philippine Information Agency Region 9, el ADSU o Ateneo de Zamboanga University y el Zabida en koordinasyon na opisina del COMELEC na syudad. Ya establece magreglamentos el organizer para asigura tene orden el forum. Ta incluhin na reglamentos amo kay prohibido el debate, prohibido el tentahan, largada del mal palabra o mudslinging, prohibido el mga supporters para man alboroto, puede kanila mandasale el organizer, prohibido el uso del cellphone y otro pa mga electronic gadgets, y cada kandidato tiene lang limitaw ora o minuto para kontesta con el mga pregunta kanila. Apenas akaba el di ila ora, automatiko man off el organizer kon di ila maga mikropono. Valiente in Chavacano means courage, brave, or valiant. May we find these traits, character of principle and respect, values of courage and integrity in leadership in the candidates we choose to lead our city. As we conduct this forum on the Day of Valor or Araw ng Kagitingan, Valiente provides the medium for candidates running for the highest executive office in the city to engage the voters and express their positions on today's key issues, as well as equally provide them with opportunity to generate support for their advocacy and candidacy. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. Uno del panel of reactors del Mayoral Candidates Forum Pocholo Soliven, el antes presidente del Zamboanga City Chambers of Commerce and Industry, habla que hindi él satisfecho con el resultado del Candidates Forum del sábado, donde cuantos mga pregunta ya prepara sila tiene que hacer con electricidad, agua, telecommunication, peace and order, food security, otros pa. Pero generalize siguro el contestasyon del mga kandidato que niya participa na forum. Asing kung Soliven, kaya era LUI, desde mga kandidato si Kosal di ila mga konkreto solusyon en este asunto. Para kung Soliven, mas favor ele si manda atende con mga kandidato na un debate, siendo ali el puede saber el verdad karakter del un candidato
Especialmente si pakimodo confronta y actúa con mga ora que pao na pressure. El manera que contesta el mga candidato con el mga preguntas antes, cosa dito yung sentido ko na kayo? Well, sige lang to, palta gayot, because we need to do some follow-ups. Diba we've been so generalized? It's really motherhood statement. No, we want to get a more deep dive on and try to get more out of the candidate. Ya contesta ya el alcalde con el asunto del alegado overprice de arroz na rally del Team Climaco. Detalles sa historia junto con Marifita Mayo. En frente del mga residentes del Pasunanca, habla el alcalde María Isabel Climaco Salazar que hindi el ladrón de alcalde. El su contestación na mentira según contra con él del otro candidato bajo na otro grupo quien habla que sobra na presyo o overprice el mag-aaros ya kumpra su administrasyon del año 2020 para dale na mga familia zamboangueños cuando yaman lockdown na syudad por causa na pandemia de COVID. El alcalde habla hindi de ladronazo ya kumpra su administrasyon con mag-aaros, hindi también overprice, hindi smuggled y bueno el de calidad. Mas tiempo del pandemia, ya tiene que estar lockdown. Como unaya de ciudad, pidió de pensar el buen interés de mga billentes. Tama sila. El arroz daw ya compra overprice. Kaya wala na overprice. Hindi tu pwede comprar arroz for 800 pesos. Akilan po saka na dito merkado. Aquel tiempo tiene escasez de arroz and we need to feed our people. And we responded following the COA laws. Sila doon kayo si overprice. Is the 1,300 pesos per 25 kilos sack of rice justifiable? I get the 25 kilos of 1,003, 52 pesos per kilogram ang kanyang cost. Di po ba? 52. There was an instance na talagang pagdating sa special and premium rice, umaabot ng ganong price. In spite of the fact that there is an order of a price freeze? Sa monitoring po kasi namin sir, we only focus on the regular and well-used rice. Dahil yung special and just meal ay yung mga premium. Yeah, going back to my question, ma'am. Do you think or do you see any justifiable initiative to raise the price of rice of 25 kilos per bag at 1,300? Kung special and ano po siya. For me po, kung special and premium yung rice, okay po yung 52 pesos. Querido compoblano, si Tauy man, el amigo di amo ng pamilya antes, kay England na daw na Santa Maria, amigo de mi hermano, Dan, el contestación, hindi overpriced ng arroz. El cosa kami arroz siya dali ng mga gente, hindi smuggled. El cosa kami arroz siya dali, hindi overpriced. El arroz kaya dali kami, hindi deladonaso. El arroz kaya dali kami, premium rice, hindi bulok. Según con el alcalde, duele para con él mentira, taase contra con él un candidato, siendo amigo pa según del su hermano. Ya ayuda también según él con candidato para queda board member del Zamboanga City Water District y aura ta destroza según con él. Duele para conmigo, kay si Dan, un amigo de mi hermano y de amon. Ya ayuda yo con él para Sintana Water District. Cosa de Taseara, taandale man kampanya na kada ikuan mga paluk, destroza el nombre de Ben Climaco. Duele. Duele para conmigo. Kay cuánto veces
Tiene pa según otro uban este candidato que ta procura también destroza con él. Durante según su administración, cuando ya queda esta persona representante del indigenous people na konseho lokal. Ya ayuda según él con este para puede sinta na konseho lokal, pero ya planta pa según este caso kontra con él. Ta destroza según este con él por causa lang na politika. Tiene pa otro uban, ya sa iyo na kami con él para que ay representative. Ana él sige. Con el antes congresista Celso, planta caso contra conmigo for giving him the opportunity to represent the IP. Si pensa kita, bien duele. Pero como punana, que ta amado todo con ustedes, I can take the pain because you are all worth it. No quiere según él sunsa ka kanila y mal habla, pero necesita también según él man cuento si cosa el verdad para el información del magagente. Yaman challenge pa el alcalde con este un candidato para personalmente habla con él kay ladron él. Preparó según él enfrenta y contesta con este candidato maski cosa ora y maski donde. Hindi según costumbre di suyo para hacer mentira contra na otro magakandidato. Tan kwento lang según él si cosa el verdad. Ay terminayo de mi discurso esta noche y si Dan, tauwi man po, benetuti conmigo na ninyo para presente at na kayo na ron. I am ready to face you anytime. Kayo, hindi na mentira, inyo pasal verdad. Ikaw sa mga kami yaase kami con amor de Dios y ciudad de Zamboanga. Este también el mensaje del alcalde con este candidato y con otro grupo quien ta hace mentira contra con él. Con ang mga uban di dami, con ang mga uban de ellos team performance habla sin mancha, sin duda. Pregunta yo con ustedes, ¿verdad ba sila? No hay mancha, hindi kita kanila duda, kontra sa performance sa ating ciudad. Por eso sila, taapura ngayon, destroza el nombre, dibengklima ko, kay sabi sila, el cualidad de servicio, dale kami, junto con Jabok Jimenez y Pintin Parehay ng grupo, el servicio tama na corazón. Asugun pa con el alcalde, año 2016 elección y año 2019 elección pa, cuando ya principia destroza con él el otro grupo. Pero ya continúa según siempre el serví con mga vivientes del ciudad, siendo sila amo el su prioridad. Ahora año 2022 elección, mucho según siempre el quien destroza con él, pero ay enfrenta según él con este maga mentira, más que duele por su parte, siendo taas siempre él una el interés del maga vivientes del ciudad contra el de su personal interés y si cosa él tasinti. Todo mga destrozo que habla sila contra conmigo. Hindi verdad. Todo estos mentiras. Del 2016, ya se sila malo de mi nombre hasta de mi marido. El de mi marido, bien inocente, y a proteger con la ciudad y otro mga lugar, dale su vida, pero ya destrozar por causa na política. Del 2019, mas pagayot niya destrozar sila conmigo. Because niya pasar. Ya creban mga gente. Esta noche, humildemente, takiyon na de ustedes presencia. Kay quiere que hace claro aquí na barangay de Pasunanga. Thank you. Quiere que hablar que si Ben Clima ko, anak ni Johnny and Vicky Clima ko, hermana ni Johnny, hindi yun na doon.
Y habla pa el alcalde el cosa él hace para el bien del mga zamboangueños junto con el congresista del Distrito 1 Cesar Jabo Jimenez Hijo, Consel Josephine Pareja y entero grupo del Team Climaco Jimenez y hace sila con con todo corazón. Marifita Mayo, Dateline Zamboanga. I-observa el gobierno local con el araw ng kagitingan del Sabado, Abril 9. Ya tiene corto programa na City Hall grounds que encabeza el alcalde María Isabel Climaco Salazar junto con otros oficiales del ciudad. Ya tiene parade of valor que participa el security sector. Ya honra el alcalde con el men and women del sector de seguridad que niya ayuda mantener con el zero bombing, kidnapping y piracy dentro del 8 años baon na su término na ciudad. Mientras tanto, ya subía según cerca de 900 el dengue cases sa ciudad de Zamboanga del pasado semana. Es el semejante razón si por qué el ciudad ya declara otra vez el dengue outbreak, siendo alto el caso desde el enero hasta el presente tiempo. Por causa del tiempo de ulan, dale aviso a la autoridad para intensificar una campaña contra con el lamok y debe implementar con mga proteksyon na cuerpo. El empuja na Kongreso el toda party list Magna Carta para con el sector de tricycle. Si Albert Luna tiene detalles de esta historia. Ia promete el Valenzuela veteran councilor y toda party list first nominee, Robin Andrew Feliciano, que el empuja el toda party list con el Magna Carta for tricycle operators y drivers. En tal caso, él tiene chance sa kapuesto este venidero eleksyon que viene. Según con Feliciano, por largo tiempo, no hay según Kenya pone atención con el sector del tricycle. Por eso, hasta ahora no hay beneficio al mga chofer del tricycle, mas quien tiene di ila, más de 50 años yata sirvi na sosyedad. Tiene según más o menos 4 milyon mga tricycle operators and drivers, el necesita voz na kongreso, por eso sila, na toda party list, el hace todo manera para poder representar con el grupo. Él es según antes sa pasakit na barangay kapitan y operator también el tricycle. Y sabe él el sentido del marginalized sectors kita representa él. Beneficio del SSS, pag-ibig y también PhilHealth. Permanente terminal del tricycle. Libre abogado en tal caso necesita. Y también scholarships ng mga anak del chauffeur. Según el empuja sila si por ejemplo el tiene suerte venidero eleksyon. Albert Luna, Dateline Zamboanga. El siguiente na mga notisya, Santa Maria Police Station preparaw yan na seguridad na abong-abong. Police Station 11 preparaw yan na seguridad del mga iglesia baho na diila AOR. El Police Station Santa Maria ta-adverti kon mga vivientes ayuda koopera na otoridad para evita mandalasukan na mga checkpoint. Desde el 45 activo caso de COVID del pasado semana, que poco subido ya también después el 9 nuevo caso ya aumenta na un día solamente del día del jueves pasado semana. Este y otro mga notisya después de cuantos mag-aaviso. Budget-wise department store is now available. We have apparel, accessories, bags and luggages, footwear, health and beauty aids, toys, furniture, housewares, hardware, and office and school supplies. Visit our branches at Budget-wise Ayala, Budget-wise Ipil, Budget-wise Sangali, Budget-wise Santa Maria, and Budget-wise Express Guso. Budget-wise, pasok sa budget! Never-changing signature taste, exciting flavors, and kilig. Dunkin' knows exactly how to make our hearts burst with indulgence. Nothing like Dunkin', pasalubong ng bayan. Cada día, lunes hasta sábado, la presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV 11 y na 95.5 Magic FM. Noticias,
entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es el Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que ta ocurrí aquí na aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Preparoyal Santa Maria Police Station con aldila seguridad para na abong-abong. Si Marites Espartero tiene detalles sa istorya. Preparaw ya el deployment del mga personajes del Santa Maria Police Station junto con el mga de Task Force Zamboanga, Barangay Council de Pasonanca, Bureau of Fire Protection, CDRRMO y otro ahensya concerne para na Semana Santa. El principio asegun el deployment en este venedero miércoles. Ta espera ya lang segun con el orden ejecutivo para implementasyon na abong-abong. Yeah, sige taman siya kami akal mga previews kasi mga tested ano yakin. Although siya naman kami mga minor changes. Example akal na checking na kina abong below the helmet. So yan ano kami anya na el checking anya abaho na station before el station 1. Para el gente pwede lang sila kami na hasta alya hindi kita man klag ang kisa abaho na helmet. El limita según el número del mga devoto que anta subí para na cross mayor. 50 individual según solamente permitir na cada station of the cross para evita el dalasukan. So, kali estimate el kuan every station 50 allowed man pray. So if we have 14 stations then 13 stations not included yung sa taas talaga. So 50 times 13 every station and then medyo ano na talaga, siksikan na sa upan, na-reach natin yung capacity na ma-establish pa rin kahit paano yung social distancing. We will control na. Pag may mag-exit, papasok yung isa. Exit dalawa, papasok dalawa. So far, it was raised, no? Na we will be checking vaccination cards. But then, hintayin pa rin natin yung EO. Tiene según 4 checkpoint el establisi na lugar. Uno na entrance, segundo na parking area, on the parte na helmet. Aka tercer on the mismo ta subi magahente na 14 station, y el aka 4 na exit para na luyahan. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. Preparoy el PNP dali seguridad na mag-iglesia na syudad, tabira si Marites Espartero para sa report. Preparaw ya según al PNP dali seguridad kung al magakian anda na mag-iglesia este Semana Santa. Asegun kung al jefe del Police Station 11, Police Major Chester Natividad, kay total 9 iglesia katoliko, el baho na su area of responsibility. Preparaw ya kita para dali seguridad na mga church goer na mga iglesia kay ay celebra con el misa de Olivi. Sabi mi or 9 ay man-provide kami iglesia under na AOR Diamond. Amate ay dali kami seguridad. Of course, el uno, el Cathedral, el St. Joseph Parish, amos el mga grande, mga chene actividad. Los demás, chene mga minor, mga activities siya lang también. Si Natividad ya habla kaya manjunta otra vez con el protocol del mga grande iglesia como el na Catedral y St. Joseph Church para asasabi que debe el seguir con el mga COVID protocols. Dali kami ko sa el mga may oras ay ase amo gani kel tan expect gani kita kay sige gani el mga parishioners na mga protocol especially na social distancing and wearing of mga face mask. But accordingly, kung diaton mga parish priest as early as 2 weeks ago,
tan announce sila no kunel mga parishioners kay tiene gani mga protocol kay ICG limited también no during aquel Santo Entierro na diaton si Joseph no sila aktibidad sina pero akina katedral accordingly tiene mga 14 no ang mga karosa kay ICG but limited to 10 na individual na kada karosa para sige no uno yan mga owner and relatives del dueño del mga karosa. Okay. El establece según Police Assistance Desk LPNP. El apelo de natividad con mga devoto no debe hacer no vale nada kay el caso del COVID ta continúa pa siempre el amenazo. Tess Espartero, Dateline Zamboanga. El Santa Maria Police Office advirti kung mga vivientes que planean da visita na abong-abong esta Semana Santa que debe seguir con mga policía. Para evitar el dalasukan. Debe sabi según mga devotos si cosa el prohibido lleva o usa. Prohibido pa siyempre el backpack, usada del bullcap, hooded jacket, llevada del agua de pataranta y mga bladed weapon. Y aumenta nuevo COVID-19 na un día solamente del día de jueves. Si Albert Luna tiene detalles de esa historia. Desde el 45 active cases del pasado semana, que poco subido también después el 9 nuevo caso y aumenta na un día solamente del día del jueves pasado semana. Es el de con todo alto aumento caso dentro del pasado 2 semana. Pero del sábado, el Oficina de Salud del Ciudad de Zamboanga ya puede registrar uno solamente aumento nuevo caso. Sa también recovered y no hay quien ya murió na infeksyon. El aktibo kaso desde el 45 ya abahan na 40 ya lang mga tiempo. Mediante el subi abaha del mga numero del kaso. Notable que hindi pa siyempre taman zero el aumento kaso kada dia. Hindi taming kitataas el mandatory testing para saber el realidad numero del aktibo kaso aquí na syudad. El Oficina de Salud na kontinua pa siyempre apela ko ng mga vivientes que mandaman bakuna o mandaman booster shot para evita komplikasyon del enfermedad taleva mga virus como el COVID-19. Hindi tadiskansa ka na di al mga vaccination sites el dali al mga libre bakuna kunal mga vivientes. Albert Luna, Dateline Zamboanga. Miles mga devoto katoliko le atende con el Palm Sunday. Si Emil Tuban tiene detalles de esa historia. El mga Iglesia Católica celebrar con el Palm Sunday ayer. Aquí en la Metropolitan Cathedral of the Immaculate Conception a la Purísima Street y a principal blessing del mga palma mga alas 4:30 del aga. Donde el mga devote liba con el diila mga palma para puede bendecir el Padre. Acabar el bendición ya tener corto procesión para entrar na katedral y a principia el misa. El mga misa de mga iglesia a las 4:30 del madrugada y a sigi con el mga hora del misa de domingo. El mga pulis y soldado tadali seguridad durante el misa na lugar. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Never changing signature taste. Exciting flavors. And kilig. Dunkin' knows exactly how to make our hearts burst with indulgence. Nothing like Dunkin'. Pasalubong ng bayan. Super combo. Isang ice optional. Magpinda na lang ma'am, thank you. The magic of radio. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5. Ako si Dani, nangingisda. Nagkaroon ako ng katarata, ay bire, giinom na ako. Umaga, tanghali, hapon. Salamat sa Ibire. Medyo wala na, hindi makati.
pagkakain ko ng maalat, urinary calculi na. Tapos nung umihi ako, parang may burning. Affected talagang trabaho ko. Yung pain talagang titiisin ko. Kidney Care contains pomegranate, which helps fight toxins and lowers creatinine. Continuous. Yun, na-flash out. Ang Kidney Care hindi gamot, hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. November is National Rice Awareness Month. Yo, si Haidil Diaz, hindi yo ase usik kanon o aros. Responsable iyo. Let's grow local, buy local, eat local. Together, we support our local farmers. A message from the Department of Agriculture, Zamboanga Peninsula. Cada día, lunes hasta sábado, te presentamos con ustedes la radio y televisión, el programa del Ciudad de Zamboanga. Este es Dateline Teleradio, 3 horas cada día. Taman junto con ustedes, mga veterano y respetado anunciador y comentarista, que hay guía el discusión del día, na mga asunto que tiene a hacer con la ciudad y el mga vivientes aquí. Este es Dateline Teleradio. Aquí na GBPI TV11 y na 95.5 Magic FM. Noticias, entrevistas y mga reports junto con el de aton mga compañeros y compañeras afuera. Este es Dateline Teleradio. Queda informado, sabe el más reciente noticias, el mga suceso que te ocurrí aquí na de aton ciudad y na mga cercano lugar. Todos aquí na Dateline Teleradio. ¿Cuántos magaventero ella toma oportunidad vende palma durante la celebración del Palm Sunday? Si Emil Tuban tiene detalles de esa historia. Menos el entrada del mga taben de palma ng mga iglesia este tiempo comparando del año no hay pa pandemia. Este mga palma sa Salena La Paz y otro mga barangays na West Coast, itse netamen niya siembra lang sila. Papa kami na La Paz, pero unde-unde kami ta buska. Say na tulungato, say sa ng lapuan. Sa asa lang siya sir, makita lang. Antes ta pwede pa sila akaba con el 700 palma kada Palm Sunday, kahit ta pwede pa anda ang mga deboto 100% ng mga parokya. Pero ara talya lang na 200 el taliba sila, kay baka hindi pwede ase akaba bende, kay manada tamen sila tabende ng mga iglesia. Menos karon sir, sa una daghan. Menos kayo siya, kay ang uban nangamatay manggod sir. El presyo del mga palma tali na 20 pesos kada uno grande o jutay, igualan sila tabende. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Desde 600 millones de pesos target colección ya subisiguna 7 billion de pesos el cantidad de colección ya puede colectar el Bureau of Customs. Según con el Custom Collector Attorney Sigmund Freud Barte Hijo, el desafío ahora para poder pasar más alto la colección na mga siguiente año. Posible según alcanza na más de 10 billion el zambasulta si el unifuerza según todo el mga exporter. Mga desconocido persona tira con un vehículo na barangay Tetuan. Por suerte no hay el dueño del vehículo adentro na vehículo. Es el report de Emil Tuban. Desconocido persona tira con un vehículo al barangay de Tetuan del sábado de noche. Mga alas 8:45 del noche, parking alino costado del Unchenda na Alparo Street na barangay Tetuan, este Toyota Land Cruiser, iya pasa el dos mga persona con motorsiklo, iya tira con el vehículo, iya tupa na espejo. El dueño del vehículo abaya anda na chenda aquel tiempo, y no hay con él tupa el bala. El policía puede encontrar con el dos vacío y un punta de bala de calibre 45 en el lugar del incidente, y no hay quien haya sentido él durante aquel tiempo. Policía continúa para la investigación. El investigador ya puede sacar copia del vehículo en CCTV donde sucedió el incidente y ta continúa para hacer la investigación. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Taman monitor ahora el Coast Guard Station Zamboanga con el alamar por el posible mal efecto del tifón Agaton. Si Agaton es la causa del fuerte ulan y viento anoche que afecta con la ciudad de Zamboanga. Por ese tiempo, la autoridad avisa también con el tifón por el posible efecto de ese namar y causa problema na viaje del mga interprovincial travels. Ta apela el Coast Guard con mga pescador para evitar, mientras tanto, navega. Herido un persona después del su motorciclo y mambaliscat na barangay Divisoria ayer tarde.
Detalles sa istorya junto con Emil Tuban. Un persona herido después el su motorciclo en Baliscat, Alina Barangay Divisoria, ayer tarde. Ya sale na Barangay Sambud este single motorciclo, el dirección para Namampang. Y cuando llegó aquí enfrente del farmacia na Barangay Divisoria, ya en Baliscat este motorciclo. Policía puede identificar con el chuper como si Percival Barrera y de la Cruz, residente de Bampang. Ya tiene mga contusión a cuerpo y liba con esta la ambulancia en hospital. El investigador ya liba con el motorciclo del víctima para Alina PS5 na Divisoria, mientras na hospital pa el víctima. Emil Tuban, Dateline Zamboanga. Buenas noches, aquí el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Y experiencia en Ciudad Zamboanga con el fuerte ulan epekto del Tropical Depression agaton, kenta atraka pa lang aki parte ng Eastern Visayas y Eastern Mindanao. Aviso del pag-asa, este si agaton, el posible pa siyempre liba el mal tiempo, aki kanaton na Mindanao. Antisipasigun ko del fuerte ulan na magasigyente días también. Amo es el de aton condición del tiempo para esta noche hasta mañana. Este si Albert Luna taabla el tiempo sin descanso el cambio. Yes, ma'am. Sandwich siya, available tayo. Yung barkada butter, saka dalawang bestseller sa akin. Okay po. Super combo. Isang ice optional. Magpindo na lang, ma'am. Thank you. El Candidates Forum que inicia del sábado y revelasi que laya y responde mga kandidato contesta con mga asunto que llevan di la presencia. Cada cual candidato demonstra que laya sila confronta con mga importante asunto, en tal caso el sale sila elegido como alcalde del ciudad. El forum manda solamente mira si capaz ba un candidato maneja con el ciudad, en tal caso el queda alcalde después el elección na mayo. Y mira también kita con el reacción del público na mga kontestasyon del mga kandidato. Tiene disgustado kay cuantos kandidato el no hay puede contestar en bonamente con mga asunto y presenta kanila. Otra vez así que está acordado con el público que está siempre con ustedes la decisión según quien elegí. El preferencia está con ustedes, el de aton lang que ojalá el elegí kita con un candidato que puede manejar en bonamente con la ciudad de Zamboanga. Tell me cuando. Para de ustedes, opinión y comentario. Envíana cuando. GBPI TV11 News Department, número 22, Campaner Street, Zamboanga City. O llama al teléfono número 991-2970 o 991-2971. Y es el mega noticia para este día. Muchas gracias, pueblo de Zamboanga. Por kita está con cuidado. Hasta la mga siguiente noticias aquí na Dateline Zamboanga. The magic of radio. Here we go. This is the epicenter of music entertainment. From the northern to the southern tip of the Philippines. Giving you the most complete radio experience. Crushing the competition is the country's number one. Number one for new music. The world famous. We are today's best music. Magic 95.5.